Ah, yeah, okay. So, wala dyan ko ba sa pag-start sa usa ka vlog, no? So, yeah. Gikan mi sa campus. So, among tuyo ato kay manto mi sa among prof kay tuyo tama to, mga tatag Kuan sa criteria sa among grade kay I mean like dili siya ingon low, still a passing grade, but karon wala man among prof ng kita. So para sulit na mong day, we have decided to go to SM Cebu. So ato may SM Cebu. So yeah, it's a very sunny day, so the weather is good. So I think audible ako, wala ko yung mic, but soon I'm gonna yeah, palit siguro kong mic. So yeah. What do you mean by chain? Chain ba kung gamitin para pag-lock? Stupid. Kasi by one. Sana kung sulit ba 300 ka pin. Ako hanggang serving. Wala para mo ka-try yan, ano ba? Pero sa Milo, food area. Hingita lang kadlakon. Yeah. So karon guys, karon kami nakari SM. Ang karon pa ko nakaibahan nimo kay SM kay shoe store. Idiot. Wala kay kubigat. Wala to nakakita mga shoe store. Yeah. Abi na ko dapat kay mga sapatos per dinhi din nanig ni mga sanin. Stupid. Yo, cuy eh. So we here at Barangay Shell. So first time naman eh. Mukhaon eh man. So wala lista yun, ikaon na siya. Yeah. Ay, good na? Ano? Sure? Harap. Ano ba? Asin siya eh. Tawag ba? Hindi yun. Kuha lang sa'yo para magkakatuwa ka ba? Ganyan ka. Harap. Egg. Sige na ka egg. Daan namin sa Mongkao, no? So, pagpad kami sa Cyberzone. Okay, I'm planning to buy a new unit laptop kung sema nang itapon. So, yeah. So, I'm aiming for one ng Legion. Hopefully na, wait na Legion na rin. Bitcoin 9 is 10 to 2. Okay, buntag naman na sila, no? Grabe na yung YouTube automation na. Uy, ganun siya kung mo try yun. Like, ito sa vlog eh. Igumi na lang ang DJI by DJ. Ooh. Let's reduce the use of paper for the environment. We encourage you to bring your reusable bags when Ito tawag ganun yung kanya eh? Photoshop? BYTP. So, try me honey. It's new na. wait. Hindi to yung experience with the substation ba? So yeah. Wait. Welcome to Shibuya. Dahil na sa kaya.